रविवार सकाळୁ मु फूल तोली माल गुंथि बसला बेलू मो पाखे 2 जण सहयोगी 2 सहयोगी को आपण मैंने चिन्हिंट मो झी आ बोहू उभय खूब कम समय आ खूब कम फूल माल गुंथि पारती झील कहला आने मु मालटी गुंथि देवी मोर किंतु आज 2टा माल गुंथिया ठाकुर मालटी गुंथवा देली आजे माँ मंदार फूल माल गुंथिली आज गपसप हो आम माल गुंथुलु माल गुंथला बेले मनटा मोर भारी खुशी लगुला एत बेलू डालू ये फूलटी उठे आनी सुलुरा पचारा बो यहाँ कि फूल मु कहली तू यहाँ चिन्हिनु कि यहाँ पूरा स्थल पद्म संध्या बेलू यार रंग भिन्न प्रकार हो जाए आम बाड़ी गोटे बहुत बड़ स्थल पद्म गछ था मुझे क्या डाल देती हेले मोर बुड़ी जाइए मुझा मो जाठू मागिकी आनी मुझे समय कथा बेलू मो झीर फूलमाला गुंथा सरी जाइला मु कहली मु तो सब बेले माला गुंथि सारी देखाए तू भी टिके देखा सी भी मालटी को देखईदेला देखिले ता माला गुंथा केमती हेची निश्चय मत देवे कहीं सी आज आम घरे माला गुंथुची ता माला गुंथा सरला बेलू मोर मंदार माल भी पाखापाखि सरी जाइला तेणु मु भी मो मंदार माल आपण मानकु देखईदेली आज प्रकृत में भुवनेश्वर जीवार थिला भुवनेश्वर गले तो मु आश्रम जाए तेणु माँ माल गुंथी एतिकी कम सरला बेलू गिनाए कटा लेंबू धरी मो झील आसी बसी पड़ा आ कहला बो मो मुंडरे बहुत रूपी होती टिके लेंबू घसीदेलु मु कहली तुमर मिछे झील खाली मो पाखे टिके सल सल हवापाई एते मिछ कथा कहूँ से हसिला सतरे रूपी हो बा न हो 2-3 मासरे थरे मुंडरे लेंबू घसीले मुंड भितर जो स्किन टा हमरो जो चमड़ा सेटा बहुत परिष्कार रुहे आ भितर कौन चर्म जनित असुविधा हुए ना तेणु से रूपी कथा न कही भी मुता मुंडरे लेंबू घसी दी था मिछ धरा पड़ जाबार से हसिला से जेते बेले भी घर को आसे मत कहे टिके तेल लगे दे ना लेंबू घसी दे एति बेलू ता बापा कुआड़ू चली आसिले मुझे अरे टिके ठिया होन वीडियो करुच्ची सुलुरा तुम्हें टिके रही जाओ एमती कथबार्ता बार्ता भितर लेंबू घसा सरीगला मु तोली आनी सजना शाग को बसी बाछीदेली आज टिके सजना शाग खायापाई मोर बहुत मन थिला कहीं दीर्घ दिन है मु सजना शाग खाई नी कहीं खाई नी आपण मैंने निश्चय जानते सब कम सारी आम पुणी भुवनेश्वर बाहरी पड़िलु ये आमको विदा करले आम गपसप हो माँ पुओ झील चलू भुवनेश्वर ताले भुवनेश्वर पुणी कौन कौन कलु ता भी तो आपण जानबे ना प्रकृत में आज मोर किसी काम नाला आज मु झील डाकरारे जाइली भुवनेश्वर आ भुवनेश्वर गला माने सार पाखक न गले तो मत भल लगे ना मुझे मालटी खूब सुंदर भाव पुपुन भाई ठाकुराणी को पिंधाई देले अन्य फूल सब सजईदेले आम तरतर हो सार को प्रणाम कर आश्रम रु बाहरी आसलु एठू पुणी गलु कुआड़े एठी कौन चली एटा तो गोटे हारमोनियम सजड़ा जाउथुआ दुकान हेले एठी आमे माँ झील करुचु कौन आम भितर कौन आम कहीं हारमोनियम बजे शिखीचु ना बजे शिखिबु जहाँ भी आग को हम आपण निश्चय जानबे हेले आज आम हारमोनियम दुकान को कहीं जाइलु मु एक कथा खोली कहूना आग को कौन हम से किसी ठिकना ना तेणु कथाटा एमती उह्य थाऊ आपण नियमित मो वीडियो देखुले जानीपारे कौन कारबार एठी चलची हारमोनियम पाखरु सीधा जाई आमे उठिलु सुना दुकान रे मो झीर 2टी मुदी किणवार थिला आजिकल एमती बड़ बड़ मुदी सब पिंधुचंती ताकू एडजस्ट करिवार सुविधा भी रहुची किंतु आमे जो दुकान को गलु सेठी एडजस्ट करथुआ मुदी नथिला आ मो झीर आंगुली टिके मोटा थिबारु ताकू से मुदी हेला नाही आमे तो खाली से राम मंदिर पाखापाखि तो सब सुना दुकान सेठू खाली एठू सेठिकी सेठू सेठिकी हेकी गला मुदीटे खोजुचु आउ अवश्य शेष आम गोटे मुदी आनिलु आमे खाली मुदी आनिनु आहुरी कौन कलु देखंतु राम मंदिर पाखापाखि आमे से दिन 5 चक्कर मारिथिबु सेमती हे बुली बुली मत शेष को भारी विरक्त भी लगुला हेले कौन करी झीलटा डाकिके आनीची पुओ एति बेलू को आ गोटे नवरंग बाहर कला अनेक दिन तले से ता कान फोड़ी आउ से गोटे नोली पिंधि से कान कणा भी बंद हो जाइथिला सी जेमती जानीदेला ए सुना दुकान में कान फोड़ार सुविधा अच्छी सांगे सांगे कहला बो मु कान फोड़ी आ गोटे पत्थर पिंधि सी जो पत्थरटी आनिला ताकू 2टा किणवा पड़ता मते मो झील कहला बो तू नाकरे तो आगुरी पिंधुलु तू नाक फूल पिंधिले भल देखा जाऊ तू नाक फोड़ सतरे मु नाकरे पिंधा को बहुत भल पाउथली
କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନେ ମୋ ନାକକୁ ଏମିତି ଟଣାଟଣି କଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ ନାକ ଫୁଲ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଖୋଲି ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ଭିତରେ ନାକର କଣା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ନାକ ଫୋଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାର ସଉକ ବି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଆଜି ଝିଅ କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲି, ସତରେ ନାକରେ ଫୋଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ନାକ ଫୁଲଟିଏ ବା ସେଇ ଟିକି ନୋଥଟିଏ ପିନ୍ଧିବି କି? କହିଲେ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ମୁଁ କରିବି। ଭାବିଲି ଏଦିନେ ଆଉ ନାକ ଫୋଡ଼ିବି, କଷ୍ଟ ପାଇବି ଏଇ ପିଲାଙ୍କ କଥାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଇଏ କହିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଫୋଡ଼ିଦେଲନି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ହେ, ଆଙ୍କର ବି ତାହେଲେ ମନ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋତେ କହିବେ ନାକରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନାକ ଫୋଡ଼ିବି। ନାକ କାନ ସିଏ ଫୋଡ଼ିଲା। ଆମେ ଆସି ସେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଖାଲି ଏଇ ଦୋକାନ ବୋଲି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ବଣ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସବୁଠି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମା ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ଦୁଆରେ ଖରା ତରାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ବସେଇବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ? ଅବଶ୍ୟ ମୋ କଥା କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋଟେ ବି ଏ କଥାଟାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନି। ମା ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ବସେଇ ଦେବା? ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଫଳ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଲା। ଘରକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫଳ ଆଣିବାକୁ କହିଲି। ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ହେଇ ଡେରି ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଯା ମା, ଫଳ ଟିକେ ନେଇଆ, ମୁଁ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇକି ଯାଇପାରିବିନି, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବାହାରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା, ମୋର ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମୁଗ ଡାଲମାରେ ମନ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ଖାଇବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଘରେ ଖାଇଲୁ। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହିଁ ଗୁଲୁରି ପଳେଇଗଲା। ତା ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଯେତେ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବି ସେ ଗଲାବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରଟା କେମିତି ଟିକେ ପାଖରେ ହୁଅନ୍ତା କି। ଠାକୁରେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା, ମୁଁ ଝିଅର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। କହିଥିଲି ଟିକିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଆମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିବେ, ଅଧିକ ସମୟ ନ ହେଉ ପଛେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବେ। ସେ ମୋ କଥା ରଖି ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଇ କଥା ମନେ ରଖିକି ମୋ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ହେଉ କି ଦୂରରେ ହେଉ, ସେମାନେ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ କେବେ ବି ମନା କରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଝିଅ ବାହାରିକି ପଳେଇଲା। ଗାଡ଼ି ବାଙ୍କ ବୁଲିବା ଯାଏ ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଆଇଲା ବେଳକୁ କୁନି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିଲା। ଅପା ଝିଆରୀଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼େ। ଗଲାକାଲି ଏତେବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ପିଲାଦିନେ କିଏ ଏମିତି କଦଳୀ ଗଛ କରି ଖେଳିଛନ୍ତି? ଏଠି ଗୁଲୁରି, ଚୁଙ୍ଗା ଆଉ କୁନି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଇ କଥା ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଅପା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଅପା ସାଙ୍ଗେ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ? ରହ, ଏ ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଯିବୁ। ଏଇ କଥା କାଲିର କଥାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକଉ ପକଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ଶନିବାର ଦିନ ରୋଷେଇବାସ ବେଳେ ମୁଁ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ସାରା ତ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇ ପାରିଲିନି। ସେଦିନ ଆମ ଘରେ ଯାବତ ଆଇଁଷ ହେଇଥିଲା। ଚୁନା ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ମଟନ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରଖିଦେଲୁ। କେତେ ପ୍ରକାର ହବ? କାର୍ତ୍ତିକ କଲେ ଛାଡ଼, କାର୍ତ୍ତିକ ନ କଲେ ଛାଡ଼। ଶନିବାରଟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଁଷ ବାରି ଥିଲା। ରବିବାରରେ ତ ଆମ ଘରେ ହବନି, ତେଣୁ ଶନିବାର ଆମ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଁଷ ହେଇଥିଲା। ଗୁଟୁ ଆଉ ଇଏ ଚୁନା ମାଛ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗରମ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମଟନ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ବସି ଗରମ ଗରମ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଖାଉଥିଲେ। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଗୁଟୁ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟାକୁ ନ ବାଛି ବଢ଼ିଆ ବାଗରେ ଚୋବେଇକି ଚୁନା ମାଛ ଖାଏ। ସିଆଡ଼େ ଦୀପ୍ତି ମଟନ ଚକଟୁଥିଲା, ଆଉ ଲିପି ବି ରୋଷେଇ ଘରେ କାମରେ ଲାଗିଥିଲା। ବୋହୂମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ରୋଷେଇ ଉପରେ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଏବେ ତ ମୁଁ ମଟନ ବି ଆଉ ଗୋଳଉନି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିବାରର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଭାବିଲି ଆଜି ଦେଖେଇଦେଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦୀପ୍ତି ହେଉଛି ଚିକେନ ଆଉ ମଟନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଲିପି ହେଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ଆଗରୁ ଦିନେ ବି କହିଥିଲି, ଦୀପ୍ତି ଆମର କଫି ଆଉ କ୍ଷୀର ଚାହା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଲିପି ଆମର କାଢ଼ା ଆଉ ନାଲି ଚାହା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଗୁଲୁରିକୁ ଟିକେ ଅଣଆଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇ ଆସି ଛେନା ଛାଣୁଥିଲା। ଗୁଲୁରି କେବେ ବି ଘରକୁ ଆସିଲେ
ନିକମା ହେଇ ବସି ରହେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବାପଘର ଟିକେ ଚଳଣି ଅଲଗା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କାମରେ ମିଶିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଶିଷ୍ଟାଚାର। ମୋ ଝିଅ ଏ କାମ କରେ, ଆଉ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ହେବ। ତାହେଲେ ଏତିକିରେ ରହି